जय गुरु जय श्री राधे नित्य गौर हरिबोल 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 राधे राधे। आज जो कथा प्रसंग भितर समस्त गुरु परंपरार कथा हुए तो ये कथा टिके कष्ट दे पारे अन्य मानक से सर्वप्रथम कथा आरंभ पूर्व क्षमा मागी नौची कहीं कथा क्यों भाव कथा ना आज जेते सब गुरु परंपरा मान सृष्टि होती समस्ते कहते आम गुरु होउछंती भगवान। प्रत्येक संप्रदाय एवठू आज्ञा दीक्षा नियंतु एवठू ही नेले आपणकर मंगल हम आउ कौठू नेले हम नहीं ये ही सब किछि एई भली भाबरे चली। किंतु ए जो गुरु परंपरा भितरे आमर जो गुरु माने सब आसिले गुरु परंपरा भितरे आमर गुरु माने सब आछंती सीए गुरु काहाकू कहिले भगवान बेली सीए जहाकू चिन्हई देले आमे तांकू ही तांकरी शरण रे ही आमे जिबा। आज कौन होउची ना गुरु को बाद दे गुरु बादर उपासना होउची सब संप्रदाय भितर। खाली जदि आपण माने कहिबे ए जो भाववाणी रे कथा चलची ठाकुर अनुकूल चंद्र कथा कहूची ना प्रत्येक संप्रदाय भितर ठाकुर अनुकूल चंद्र संप्रदाय भितर आज टणा उटरा आम पाखुर आस आम पाखुर ही दीक्षा नियो एउठू ही सब अछि आउ कोठी गले पाइबनी। भगवान आसीथिले लीला करिया पई विभिन्न रूप रे आसंती भगवान आसंती गुरु रूप रे कोन काहेकि आसंती तांकर उद्देश्य कोन ना आम भली केतक बद्ध जीव माने उद्धार पाई जिवे सेई जो माने ब्रह्म जे कि होची सूक्ष्माति सूक्ष्म सीए साकार रूप रे केतोला आसंती तो सी सदा सर्वदा निराकार रूप रे रही थांती प्रत्येकटी घट भितर सी अछंती। ताले जदि प्रत्येकटी घट भितर गुरु शिखई देइथिबा जो भगवान बोले गुरु जहा को आमे गुरु बोली मानुचे सी तळे कहि देइसंती मु अत्र तत्र सर्वत्र मु सब जगह रे परिव्याप्त मु समान भाव रे परिव्याप्त काहे कि ना ए सृष्टि मोरी भितर ही सब किछि चली माने ब्रह्मांड माला माला जहार लोम मूले कहबा गले माने तांकर आदि नहीं कि अंत नहीं भगवानकर सी आसंती जेतोले मनुष्य टिके कोन हेतै ना काम क्रोध लोभ मोह जो षड रिपु भितरे पसि जाई थाए पांच मनर 25 प्रकृति ता सहित षड रिपु सी कोन करंती ना काम क्रोध लोभ मोह गर्व अहंकार ये सब कौन करती नाम को मदम आश्चर्य भितरे अयस आराम भितरे आमर जो जीवनटा चलुची से जीवन को कौन करते ना सी नहीं पूरे आउ आमे बाहरी पारुने कि आमे प्रभुंकर सेवा करिया पे आमर मन लागि पारुने। तेणु गुरु आसले कौन ना से जो मनटा चल चंचल मनटा जेतळे अस्त व्यस्त हो जाउची सेतबळे सिया आसिले आशार आलोक नेकेगिरी आशार आलोक देखैले भगवान का पथरे जिया पाई प्रत्येक संप्रदाय रे गुरु जदि भगवत केंद्रिक काम कर दियंती सही कृष्ण हुंतु सही जगन्नाथ हुंतु सही राम हुंतु सही नारायण हुंतु सही विष्णु हुंतु सही शिव हुंतु जदि सही ब्रह्मंकर पथरे हमको न नैकरी गुरु रूपी जी सही जाइछंती भगवान जी कहते मु गुरु मते मु भगवान मते पूज आज्ञा से संप्रदाय केबे ठीक न से जे कोन संप्रदाय हिता निंदा करिवार एट कारण नै काइना गुरु हमको जहा सिखैछंती सेइटा सिखिवा दरकार। आज आमे आज सत्संग गले सत्संग रे कहला सी अमक होइतला सी समक होइतला अरे ठाकुर जेउ सब कथा कहिछंती जेउ जहा कले आम मानकर उद्धार होई परिबो सेही कथा आलोचना हबा दरकार। सत्संग होछि शिक्षा केंद्र हबा दरकार जेंति स्कूल रे आमे पाठ पढुचे हमर जो पाठ्य विषय वस्तु अछि आमे पढुचे ताकू किमिति भाबरे करिबा बुझी जाउचे सेही भली बार बुझिया दरकार। कोन से राधा शब्दर तत्वर अर्थ गुरु किए गुरु केई भली भाबरे हबा दरकार। आज गुरु परंपरा भितरे प्राय सब जगह रे चलीची कोन ना व्यवसाय व्यापार कहबा गले अत्युक्ति हबो नै हुए तो किछि जण मते खराब भाबी पारन सेथि लागि हमर चाली चलनी आज शुद्ध नाही सेथि लागि आमे जदि गुरुंकर कथा कहबाकू जाउछु ताले सेठी
ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନେଇକରି ହେ ଇଏ କ'ଣ ତୁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ତୁ ତ ଏଇଆ କରିପାରୁନ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଶିଖେଇବୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଟା ହଉଛି ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲେ କି କର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଲା, ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର। ସିଏ ତ ନାମ ଲେଖା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବତ ପଥରେ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇଏ ଅମକ କଲା, ସିଏ ସମକ କଲା, ସିଏ ଏଇସା କରିଥିଲା, ସିଏ ତେସା କରିଥିଲା, ଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଆଙ୍କୁ ଇଏ କର, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନି, କୋଉଠିକି ନ ଯାଇ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ 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 ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନି ନେଇକରି ଚଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। କେହି ବି କରନ୍ତୁ ନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରାୟ ବେଳେ ବେଳେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି 5 ମନର 25 ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଧାଉଁଛେ, ଆମେ ବି ସେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ସବୁଥିରେ ସାଧୁତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତଚେଷ୍ଟିତ ରୁହେ ଭଗବତ ପଥରେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଠାକୁର ଯେମିତି ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଖେଳୁଥିବ, ଖାଉଥିବ, ଶୁଙ୍ଘୁଥିବ, ବସୁଥିବ, ଉଠୁଥିବ, ସବୁ କରୁଥିଲେ ବି ସିଏ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କରଉଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ମନ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ନ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ମନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣର ଶରଣରେ ଆସିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଆର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ତାର ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଶୀ ଆଡଭର୍ଟାଇଜରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆମର କେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇଟା ଦରକାର। ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଆର କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ସତଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ, ଯେଉଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। କଳିରେ ନାମ ଏକା ସାର, ଧନ ଜନ ସବୁ ଅସାର। ନାମ ପ୍ରେମେ ମଜିଲେ ମନ, ପ୍ରାଣ ରାମ ମହାଚେତନ। ଏ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଜାଗି ଉଠିବେ, ମନ ଜାଗି ଉଠିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ, ନାମ କରିବା ଭିତରେ, ନାମଟା ହବା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ବି ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହାର ନାମ ନେଉଛେ, ଆମେ ନାମ ଯାହାର ନେଉଛେ ତାର ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାପା ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମାର ତ ଆଉ ପ୍ରତିଛବି ଆସୁନି ନା। ଏ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସାର୍, ଆମେ ତ ଆଉ ସେଠି ଦୈତ୍ୟାରୀ ସାରଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁନି, ପିକ୍ଚର ଆସୁନି ନା, ଉତ୍କଳ ସାରଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସାହୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥାଟି ଆସୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ରାଧା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ମାନେ ସେଠି କେବଳ ହିଁ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଇ ରାଧା ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛେ ମାନେ ସେଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବେ ନା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, 5 ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ 4 ମୂର୍ତ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମିଶାଇଲେ 5 ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବେ ଏଥିଲାଗି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା, ମହାମାୟା, ଯୋଗମାୟା ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମାୟାପତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ, ସିଏ ବି 4 ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ଆମର ନାମଟା ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ନ ହେଇକିରି ଆମେ ଅଯଥାରେ ମାଇକି ପାଖରେ ବସିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇକି ଲାଗିଛି, ମାଇକି ପାଖରେ ବସିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବି, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମର କେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ସେହିଟା ହିଁ ଆମର
सत्संग जाइकरी सेई कथा ही शिखिबार अछि। सत्संग सरिला परे हमर अलगा कथा आरंभ हेले चलिबो, किंतु सत्संग जो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जोठी जहा होउछ नियम हिसाब रे, सेई नियम हिसाब रे काहे के ना ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे कथा कहिथिले, सेई ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर कथा को लोक माने आज गोटे हे ज्ञान कर दउसंती बुझो पर नहांती, किंतु आलतु फालतु कथा सत्संग भीतर आलोचना होउछ। ए लोकर या हेतला से लोकर से हेतला, एडवर्टाइज किछि दरकार नै। आमे कोन करिबा, आमे किमिति पाइबा, आमे कोन करिबा, आमे किमिति पाइबा। काइना ठाकुरंकर गोटे बाणी थिला, करिबा ही पाइबार जननी। आमे करिबा, हमको ओए दरकार, बाट दरकार, आमे केमिति करिबा। मु इलेक्ट्रोनिक्स पाठ पढुतली, सेठी मते सार सिकै दउथले, एमति करिबा सेमति करिबा, एई प्रोसेस रे जिवो ताहले तमर हबो। ता सहित थियोरी संगे पुणी प्रैक्टिकल करा होतला, मु शिखुथिली, मोर मन रहि जाउथला। सेमति सत्संग जे आमे शिखिबा, ध्यान आमे केमिति करिबा। ध्यान नुह जे खाली बसी पड़िबा, गुरुंकर फोटो चित्र को आनिबा। ध्यान माने सेटा नुहे गुरुंकर फोटो चित्र नुहे। गुरुंकर फोटो चित्र केतळे आसीबा दरकार नै, तळ गुरु हाथ जोड़ी आम गुरुंकर जो वंदना करछे सेतळे गुरुंकर फोटो चित्र आसीबा दरकार। किंतु गुरु जो मंत्र देइछन, जेतळे से मंत्र आम उच्चारण करिबा, सेतळे से जो मंत्र ठाकुर कहले जहार नाम उच्चारण करूछ तार जेमिति प्रतिछवि पूर्ण भाव रे दर्शन होय, सेतळे ही तुमे सिद्ध होई परिबो। सिद्ध नय मंत्र देव मरे मारे करहि खेय। बहुत लोक आजिकाली माने पैसा लोभ भीतर देइकरी आज दीक्षा दिया चलुची, आज नाम प्रचार प्रसार चलुची केवल धन अर्थ रे, धन लोभ रे। केउ भली भाव रे आमे पुळे अर्थ उपार्जन करिया, तेनु निंदा कले बहुत असुविधा हबो। से भीतर जीवानी आमे हमर किमिति उद्धार हबो। नाम आमे जतल नबा ध्यान किमिति करिबा ना, ध्यान होउची जहा कि दुई भ्रुलतार मध्यवर्ती स्थान रे मन को केंद्रित करी सेई जगह ही आमे मन मन चिंतन करिबा, प्रभुंकर सेई स्वरूप को चिंतन करिबा। आज राधांकर नाम नउचे, विशेष भाव राधांकर नाम काहे कि मु कहूची ना, जेहेतु मोर आराध्य राधा कृष्ण, सेति पे मु राधांकर कथा कहूची। अन्य मान जदि कष्ट लागिथो ताले क्षमा करिबे। राधांकर नाम नउथिया भितरे राधा और कृष्णकर जुगल मूर्तिंकर दर्शन होउथिबो। सेई छंदा पाद पाखुर आरंभ करी राधाराणी से जो तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, से एपट्रे कृष्ण वर्ण को सेपट्रे धवल रंगर पाद, राधा और कृष्णकर पाद चिंतन आसुथिबो। सबु किछि गोटिए गोटिए करी जेमति तापर पूर्ण भाव रे चिंतन हे जीवो। सेतबळे राधा और कृष्ण तत्व रे एक स्वरूप रे दुई आछंती, प्रकृति और पुरुष रूप रे। तेणु राधांकर जेई राधा सेई कृष्ण, राधांकर नाम नवा भितरे राधा कृष्णंकर चिंतन हो, कृष्णंकर नाम नवा भितरे राधा कृष्णंकर भी चिंतन हो। तेणु से जुगल मूर्तिंकर चिंतन सिंगली हेबो नै, काइना शक्ति और शक्तिमान। तेणु माने जहा बेले राधा और कृष्णंकर ही चिंतन करिबा को हुए, जे माने राधांकर नाम नउछन। एई भली भाव रे हमर जीवन अतिबाहित होबा दरकार। ता सहित भगवद अर्थ कर्म करिया भितरे आमे जाउथिबा भाषण भितरे कहि दउथिबा गोटे कथा नाही कि कहि देउथाय पर को बुद्धि न आसई घर को। आमे कहि दउथिबा सेठी कहा प्रति लोभ हिंसा कर नाही, किंतु जेतबळे आमे पहुंच जाउचे आज तार हिड़ हाणी दबा, ता चाष काम चलछि सेति कहि दउछि, ता बिलरे नै कि आमे हमर खुंट को नै कि पतिबा, जबरदस्ती जबरदखल करिबा, साई पड़ोसी भितरे माने गोटे विकार भाव आनिबा, कपट भाव नवा, किमिति कपटता भाव भितरे समस्तंकर धन संपत्ति को अधिकार करिबा। ए सब जतळे चालुची मन भितरे आसुची जो मानकर से मान ताले सत्संग हेले कोन हो। सत्संगी माने सतर संग करिबा, सत श्रेष्ठ आश्रय जार उन्नति हवा तार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले। तेणु ये जो भाववाणी ठाकुर अनुकूल चंद्रकर जोटा चली से भितर ना ठाकुरंकर से जो दिव्य कथा गुड़िक से कथा गुड़िक आलोचना भितर आम जाना ये सृष्टिर तत्व केमिति होइतिला, आम मन भितर विकार भाव के भाव में जीव,
বিভিন্ন ପ୍ରକାର କଥା ଆଜି କି ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 96-97 ଭିଡିଓ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଭିତର ଦେଇକିରି କଥା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷା ନବା ନା କାହିଁକି ଗୁରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ମାନିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ପୂଜା କର, ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପୂଜା କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଖଣ୍ଡୀ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖଣ୍ଡୀ। ସେମାନେ କେବଳ ଆମର ମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କେବଳ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଥକୁ ନିଅନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଠି ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ନଜର କେବଳ ଶିଷ୍ୟର ମୁଣି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଯିଏ ଶିଷ୍ୟର ଉପରେ ନଜର କଣ, ଶିଷ୍ୟର ମନ କେମିତି ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସତ୍ ପଥରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସେଥିପାଇଁ এই ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁ ରହିଲେ ଯିଏକି ଭଗବାନ ପଥରେ ନେଇଯିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପାଖଣ୍ଡୀ ରହିକରି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧନ ଏସବୁକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରୁ ବୟକଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଛଳ କପଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ଛଳ କପଟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିଥିଲେ, କୁଟ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ତାଙ୍କୁ ଦୂରୁମୁ କରେଇ ଜୁହାର, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଭୁଲ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗଟା ହେଇଛି, ଭୁଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଅସୁବିଧା ତ ହେଇଯିବ ନା, ପେସେଣ୍ଟଟା ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭଗବତ ପଥରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ। କୃଷ୍ଣ ଯେ ଶିଖାଇ ସେ ଗୁରୁଟି ସେଇ, କୃଷ୍ଣ ଯେ ଶିଖାଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଟି ସେହି, ନିର୍ଗୁଣ ନିଷ୍କାମ ଶୂନ୍ୟ ନାବିକା। କୃଷ୍ଣ ଯେ ତରାଇ, କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଶିଖାଇ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଥରେ ଆମକୁ ପଥିକ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଭଗବତ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକରି ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।